سلام كما يتعرف خبرات ملكتي تلفزيون تግራይ ነው ساعه شنفران ናይ ቀትሪ ዝሓርነም ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምምራሕ ኣንስ ፋዝጋ ዓስበይ መደብ ምልክት ቋንቋ ሃለም ፀሓይ ሓጎስ ምሳኹም ፀንሕት ክለውና እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሰናፅን ትከታተሉ ብኽብሪ ዓዲመ ናብ ናይ ፈለማይ ዜና ክሰግር ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘላቐ ሰላምን ዘተኣማምን ድሕንነትን ከረጋግጽ ስለዘይኽእል ንኹሎም ፀገማት ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ጥራሕ ክፍትሕ ኣለዎ ኢሎም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ታደሰ ነዚ ገለጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ምስ ዘለዎ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ተመልኪቶም ኣብ ዘካይድዎ መድረኽ ዘተዩ ኣብ ዞባን እዚ ነንርእስና እናተሓላለኽና እናተወጣጠርናን ክንከይድ ኣብ ዘይንኽእለሉ ብርኪ በፂሕና ኢና ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ እቲ ዘለና እንኩዕ ዕድል ተደጋጊፍናን ተሓጋጊዝናን ውሽጣዊ ፀገማትና ምፍታሕ ኢሎም ዝኾነ ዓይነት ደጋዊ ርክብ ብመንግስቲ ዝምእኸል ፋይድኡ ዝምዘንን ስትራቴጂ ዘለዎን ክኸውን ከም ዝግባእ ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ዝጠፍኣና ኩሉ ዘኽብሮ ማእኸል ግድን ክህልወና ክንገብር ኢና እውን ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ፖለቲካዊ ምዃኑ ብምግላጽ ነባሪ ሰላምን ዘላቒ ፍትሕን ክረጋገጽ ዝኽእል ብሰላማውን ፖለቲካዊ መንገዲ ጥራሕ ምዃኑ ተሰሚሩሉ ይብል ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ካብ ጉንበት 6 ክሳብ ጉንበት 15 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ 81 ወረዳታት ትግራይ ንልዕሊ 870,000 ህጻናት ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ከም ዝወሃብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ሳለጥ ወፍሪ ክታበት ንምዕዋት ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብን መድረክቲ ኣካላትን ኣድላይ ምትሕባር ክገብሩ ከም ዝግባእ ድማ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለ ፀዊዖም ኣለው ታደለ ዳኘው ዘዋደዶ ፀብጻቢው ጎይቶም ንጉስ ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ካብ ዕለት 6 ጉንበት ጀሚሩን ተኸታተልቲ 10 መዓልትታት ኣብ 81 ወረዳታት ትግራይ ዝተዋደደ ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ከም ዝወሃብ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለ ገሊጦም ብጠቕላላ ን873,772 ህፃውንቲ ዕድሚኦም ኣብ መንጎ 9 ወርሕን 5 ዓመትን ዘለው ህፃውንቲና ዝኽታበት እዚ ክንህቦም ተሊምና ዘለና ኣድላይ ዘበለ ምልዓላት በብኸባቢኡ ስልጣናታት ተኻይዱ እዩ እዚ ክታበት እዚ ዝወሃበሉ ኣብ ተመረፃ ናውጣታት በብኸባቢኡ ዝተመረፃ ኣለዋና ከም ክልል ከባቢ 422 ናይ ክታበት ናውጣታት ኢና ኣዳሊና ዘለና ዝወፍር እዚ ግንቦት 6 ይክጅምር ሳዕ ግንቦት 15 ን10 መዓልትታት እዩ ክጸንሕ ማለት እዩ ጎና ጎኒ እቲ ዝወሃበ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ምምማይ ሕፅረት ምግቢ ዘለዎም ህፃናት ዕደላ ቫይታሚን ኤን መከላኸሊ ጽግዕተኛ ሓሳኹ ማዓንጣን ከም ዝወሃብ ድማ ዶክተር ኣማኒኤል ወሲኾም ኣብሪሆም ንሕማም ንፍዮ ንምክልኻል ጥራሕ ዝወሃብ ክታበት ዘይኮነስ ትስሩዕ ክታበት እውን ዘይጀመሩ ዘምለጦም ህፃውንቲ ቼክና ገበርካ መሚኻ ዝግቦም ክታበት ንኽረኽቡ ናፍቲ ስሩዕ ክታበት ንኽኣቱ ክንገብር ኢና ካልኣይ እቶም ህፃውንቲ ብዝመፁሉ እዋን እውን ሕፅረት ምግቢ ዘለዎም ክነለል ኢና እቶም ሕፅረት ምግቢ ዘለዎም ድማ ከከም ዘድልዮም ናይ ጥዕና ግልጋሎት ንኽረኽቡ ክግበር እዩ ብተወሳኺ ናይ ቫይታሚን ኤ ክወሃቦም እዩ እቶም ህፃውንቲ ከምኡ እውን ኣብ ማዕናጡ ኮይኖም ነቶም ህፃውንቲ ኣብ ስነ መኣዛን ኣብ ካልእን ፀገም ክፈጥሩሎም ዝኽእሉ ሓሳኹ ንምጥፋእ ዝሕግዝ ብተደጋጋሚ ንገብሮ እዩ ዝውን ፀረ ናይ ማዓንጣ ሓሳኹ ዝወሃብ መድሓኒት እውን ናው ክህልወና እዩ እቲ ወፍሪ ክታበት ንምዕዋት ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብን መድረክቲ ኣካላትን ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ክገብሩ ከም ዝግባእ እውን እቶም ሓላፊ ፀዊዖም ነዚ ወፍሪ እዚ ዕውት ንምግባር ካብ ክልል ጀሚሩ ኣብ ዞባ ኣብ ብርኪ ወረዳ ክሳዕ ጣብያ ዘለው ኣመራርሓ እቲ ልሙድ ምትሕባር ብምግባር ሓደ ህፃን ወይ ሓንቲ ህፃን ከይተረፉ ክኽተቡ ክግበር ንወለዲ ከምኡውን ኩሉ ክፋል ህዝብና መዳርክቲ ኣካላት እውን ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ዘለው ብኩሉ ክተሓባበሩ ዝጀመርዎ ፃዕርታት ከቕፅልሉ ፃውዒት ንገብር ኩሉ ካብ ክልል ክሳዕ ታሕቲ ዘሎ ወረዳ ዘሎ ምምሕዳር እውን ዝግባእ ጠመተ ሂቡ ክሕግዝ ፃውዒት ነቕርብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕማም ንፍዮ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብስፍሓት ተራእዩ ከም ዘሎን ነዚ ንምክልኻል ድማ ልዑል ርብርብ ከም ዝጠልብን ዶክተር ኣማኒኤል ኣተሓሳሲቦም ኣብ ትግራይ ብመስኖ ክለምዕ ካብ ዝግብኦ 380,000 ሄክታር መሬት ዛጊድ 69,000 ሄክታር መሬት ጥራሕ ከም ዝለምዐ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ገሊጹ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን
ትግራይ 380,000 ሄክታር መሬት በመስኖ ናይ ምልማዕ ዓቕሚ ኣለዋ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ አብርሃም ዛጊድ ግና ዘሎ ዓቕሚ ብኣግባቡ ብዘይ ምጥቃምና 69,000 ሄክታር መሬት ጥራሕ በመስኖ ለሚዕ ይብሉ። يوم تربعة مئة جن بداولة إبين بجبرنا كم ودوما محدارن كوينو 400 كلمة إشكاح الثمانية إلى المعنى هستايتي عوية عقم تاتي متصل تحتي أدي أوزي تحتي قرار حزي BFSR بالبال وورلد بانك بروجكت 3 غدغاد مدب حزنا تمساسالي 3 غدغاد بعلم يسرح له ትግራይ ካብ ድኽነት ክትወጽእ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ምፍራይ የድሊ ዝበሉ ዶክተር ኢያሱም ነዝነ ምዕዋት ድማ ኣብ ልምዓት መስኖ ጠመተ ተዋሂብዎ ይስራሕሉ ከም ዘሎ እዮም ዘብርሁም ምክንያቱም ሓደ ሻዕፍሪና 13 ሚልዮን ኢና ለም ይረኺብና 3 ግዜ ክነፍርለና ከም ትግራይ ክሓልፈላ ትኾይኑ ስለዚ ነዚ ዓመት ድማ 2 ሻዕ ብመስኖ ሓንቲ ሻዕ ድማ ብዝናብ ክነልምዕ ክንኽለለን ሓረስቶት ኣብ ልምዓት መስኖ ክወፍሩ ብምግባር ብፍላይ ድማ ቀልጢፎም ዝባጽሑን ሸርፍ ወጻኢ ዘዕብዩን ዝራእትን ምትእትታው ይሰርሕ ምህላው ገሊጾም ማሽላ ልምዕኻ ይሓልፈልካ ማለት ምግብ ክንበልዕ ንኽሊና ብነውሕ ዋን ብቐጻልነት ግን ዶላር ለምጽን ሕሌል ማዕና የዝመሬት ሒዝና ምንም ትርጉም የብሉ ምክንያቱ ድኽነት ነናውሕላና ኢና ሲኣ ግን ንሓንቲ ኪሎስ $10 እዩ ዋጋው ሽካ ሕዚ ስትሮበሪ ተሪኻዮ $3 እዩ ራዝበሪ ተሪኻዮ $8 እዩ ንሓንቲ ኪሎ እዚ ግን ንሓንቲ ኪሎ $10 እዩ እንደገና መፍረይነት ካብ ዓለም ካልኣይ ይወፅዩ ናይ ዶላር ምንጭናውን ብዝቀለለ መንገዲ ክነምጽሉ ንኽእል ሰሊጥ ንብለለና ካብ ሰሊጥ ላዕሊ እዩ ዋጋው ዋይት ጎልድ እዮም ዝብሉ አስፓራገስ ይብልዎ ማለት እዩ ምናልባት እዚ አውን ንቐጻላ ያስፊሕና ንኸደላ መንገዲ ካልእቲ አርቲቾክ ትባሃለላ ሳውን ክልተ ነገር ንደገ ክነልኸሉም ብዝኽእል መልክዕ እዩ ሞዘን 7 ቢልናየን ያው ተመሳሳላይ ኤክስፖርት ነው ከፍ ነብለሉ መንገዲ ይኳው ሓረስቶት ካብ ከርሰ ምድሪ ማይ አውጽኦም ኣብ ልምዓት መስኖ ተዋፊሮም ቁጠባው ዓቕሞም ንምዕባይ ዝገብርዎ ዘሎ ጻዕሪ መንግስቲ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብር ድማ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ የብርሁም በጻሕቲ ዓዲ ናብ ትግራይ ከይመጹ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ክልከላ ጉዕዞ ደው ክብል ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ንሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ፌደራል ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ኣፍሊጡ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ከቢድ ኩነታት ኮይና ዓውዲ ቱሪዝም ትግራይ ክነቓቓሕ ምስሊ ክልልና ንምስትኽኻልን ሰላምን ምርግጋእን ዓሲሉ መናእሰይ ብዓውዲ ቱሪዝም ስራሕ ክፍጠረሎምን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና ይብል እቲ ቢሮ ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ንዝነበረ ዘይምርግጋእ ስዒቡ ብማሕበረሰብ ዓለም ንዝተገብረ ክልከላ ጉዕዞ ምኽንያት ብምግባር ዝነበረ ዋሕዚ በጻሕቲ ዓዲ ተቋሪጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብድሕሪኡ ህዝቢ ትግራይ ብዘርእዮ ድሌት ሰላም ብዝተፈጠረ ምርግጋእ ዳግማይ ምንቅስቓስ በጻሕቲ ዓዲ ክርአ ተጀሚሩ ምንባሩ እውን እቲ ቢሮ ሓቢሩ ኣሎ ይኹን እምበር ካብ ዝሓለፉ መዓልትታት ካብ ጉንበት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ምኽንያቱ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ናብ ትግራይ ዝመጹ በጻሕቲ ዓድን መድረክቲ ኣካላት ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ወጻኢ ዓድን ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክልከላ ይግበረሎም ከም ዘሎ ናብ ቢሮና ብዘቕረብዎ ቅርታ ፈሊጥና ኣለና ይብል እቲ ቢሮ ዝተበላሸወ ዓውዲ ቱሪዝም ብሓባር ንምህናጽ ኣብ ንጽዕረሉ እዋን ከምዚ ዝበለ መሕዘንን ሞራል ህዝቢ ዝትንክፍን ከምኡውን እቲ ዝድለ ሰላምን ምርግጋዕን ከይመጽእ ዝገብር ተግባር እዩ ክብል ድማ ነቲ ተግባር ኮኒንዎ ኣሎ ብምዃኑ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ኢፌድሪ እቲ ጉዳይ ዘስዕቦ ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝራብ ህጹጽ ፍታሕ ክገብረሉን ጽውዕ ዝበለ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣብ ዝቕጽል ዓውዲ ቱሪዝም ንምንቓሕ ብሓባር ንምስራሕ ዘለዎ ድልውነት እውን ገሊጹ ኣሎ ከም ጸብጻብ ሃፍታይ ባህረ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ወረዳ ሓውዜን 3 ጣብያታት ማእኸል ዝገበረ ብፕሮግራም ዘላቒ ኣታሓዛ መሬት ዝተሰርሑ ምሕዋይ ሃብቲ ተፈጥሮ ዑደት ኣሳሊጡ መርሃዊ ተስፋይ ብቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዝተመርሐ ጉጅለ ሰብ ሞያ ሕርሻ ብፕሮግራም ዘላቒ ኣታሓዛ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዑደት ኣሳሊጡ ሓረስቶት ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ሰላምን መጋብን ብፕሮግራም ዘላቒ ልምዓት ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ምሕዋይ ሃብቲ ተፈጥሮ ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ ይዛረቡ ቅድም ኣርጋብ ጣሓስሓሲ ነይሩ ሕዚ ግን ስራሕ እዚ ካብ ዝጅመር ሰብ ላ ተቆጠበ እዩ ገባርና ጠንካራ እዩ ብትኽክል ምክንያቱ ደኒ እንተተዋሂሉ ዋላ ካብ ቆልዓ ጀሚሩ ስጋ ዓብይ ዘሎ እቱ ደኒ ዘሎ ክብረት ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ማለት እዩ
قدمي 3 عامات زي تيتخلل سويلن انسسا من كلالاو ادغي ባህላዊ ጨዋታ ናይ ቃርሳ መጫወት ነይሩ ከምዚ ዝበሃል ልምዓት ከምዚ ርኤለና ጫዓም ወመና ዝበሃል አይነበረን ካንታ ዝርኤለና ፍታ ቅድሚት ዘላ ዳዕሮ እያ ነይራ እምበር ማንም ተኽሊ አይነበረ ሓደ ብስሩ ህይወት ወድሰብ እዩ ህይወት ወድሰብ ንጹህ አየር ትፋስ ይፈጥር ኣሎ ካልአይ ምግብ እንስሳ ይኸውን እንጨይቲ ይኸውን ናይ ወድሰብ ህይወት ማለት زلمعت زي مالتي بروجكت زلاقي لمعات بالعلي 15 مليون بر وصاي بركز زبولو مفاساتن محواي هافتي تفطرون بمسراح عدل اسراح محبرسب ابا مفتارون لعل قد كم زنورم عاد حواباري بروجكت ممحياش من نوابرو وردا حوزين ايت سلومون طعمه يزاربوم يوطقال زي مفاسس كم حدا عوي مفاسس سرح ስለዚህ مفاسس زي بوانነት 11427 هكتار كبر زغبر ወይ ካዝ ሽፍን ካብዚ ያው ተሕቲዩ 11 ንስ መፋስ ዘለዎ شوعة طبيعي يعرف مالتي زوزني مفاس ስለዚህ ያው መፋስ ሲባናነት መፋስ محواي ስራሕት ይሰርሕ አብናይ መሬት ሉምዕነት መምሕያሽ ይሰርሕ ሲኤስ ዝበሃል መምሕያሽ መናወሮ ናይ ዶርሆ ጥለበጊ ፓኬጅ ይሰርሕ ዋናነት ካብ ኮኦፕሬቲቭ ረስራ ማህር ሙዳብ ስራሕቱን ይሰርሕ ያው እዚ ተሳተፍቲ ተዋዕትዮ 2265 አንስትዮ 2925 ብድምር 51 ማህበረሰብ የማዕታው ዘፍርኩም ወረዳ ማለት እዩ 5 አክቲቭ መፋስ ዝኾና ስለዚህ እዚ ድምሩውን ያው በጀት ተጣማ ዝምልከቱውን እስካብ ሐዚ ኣብ ዞዝኒ መፋስስ 15 ሚሊዮን 994,490 ቅርሺ ማህበረሰብ ተጠቃሚ ገርናልና ማለት ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ዝበጽሐ ከቢድ ብርሰትን ምሕዋይን ናብ ንቡር ልሙዕነት ምምላስን እዚ ተዋደደ ተሳትፎ ሕብረተሰብን መሪሕነትን ከም ዝጠልብ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ኣይተ አለም ብርሃን ሃሪፎዮ የገንዝቡም እቲ ፕሮጀክት ኦልሬዲ ቅድም ኢሉ ናብ ብዙሓት ወረዳታት ብዙሕ ስራሕና ስራሕ ዝጸንሐሉ ኩነታት ኣሎ ሕዚ ምስቲ ናይቲ ፕሮጀክት ዕላማ ኣብ 8 ወረዳታት ማእከል ገይሪ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብሓደ ወገን ቅድምት ናይ ነፃ ፍዕ ኣሕመድ ማይ ስራሕትና እናተሰርሐ ዝጸንሑ ስራሕት ኣሎ بخالي وجن دما حزي أو زقص على 3 ورح إنه ملهم صراحة اللهم عليه سو نايك ساب حزنا 9 ورح قام نترت لنا تم تصحى صراحة تم سقمت بجت متقام أنصار عوتنا لنا نوصل نخلينا جن دما أبكيدتي زنابر مقصقصون تقول لنا جرات اللو حدا زي أمنا يمملا قال أي أبقت 3 ورح نملهم تكون أبو دايتون ما أخل جرنا مرددا نمقواري لا بتي بروجكت قدم لهم استسرحوا سرحتي حزبي كركبون بمقبار نغصالي تلمي 5 عامات زسرحوا دما علاو مجمري سممع سند كم زنبروم عاد حاباري زلاقي اتحزا مريت تግራይ አይተ ማሐሪ ገብረ መድህን የገንዝቡም ያው ትምርኻብ ሓደ ተን መፋስስ ሰሪሕ ሙጻ ከሆነስ ላብ ዘላቅነት ክሳገራ ስለዘለውን ባዕልዋና ቲ ማሕበረሰብ ክርከብን ከለሎ ስለዚ ነቲ ሕድሕድ ወረዳ ዝፀውዕና ዘለና ተመልስ ላብ ኣፍተን ጣብያታት እዚአን ኣብዚ ኣብርክ ዘውጽሕናን ስለዘለና እዘን ዝተረፋ ስራሕቲ ከምዚአን ገርና ክንቀጽል ስለዘለና ዝብል ምርዳእ ገይሩ ስራሕ ከቀጽሎ ከም ሓደ ታይስሙዮ እዚ ብዘላቅነት ኩሰድ ስለዝተደለዩ ስለዚ ኣብዘን 7 ወረዳ 6 ዓበይቲ መፋሰስ ና ቀጻሊ 5 ዓመት ትልማዳሊና ላብ ስራሕ ጀሚርና ስለዘለና ብደረጃ እዚ ያው ትስራሕውን ከም ምጅማር ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥንኻር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ይግባእ ኢሎም ሰብ ሞያ ተዓውዲ ወልደ ማርያም ገብረ ህይወት ማሕበራዊ ሚድያ ሕዚ ሰባት ዕድጊት ዝፍጽሙሉ ምዕባለታት ዓለም ዝከታተልሉ ጉዳይ ጥዕንኦም ግንዛቤ ዘዕብይሉ ዕድላት ዝፈጠረ እኳ እንተኾነ ብኣግባቡ እንተዘይተጠቒምካሉ ድማ ንዝኸፈ ቅልውላዊ ከሳጥሕ ዝኽእል እዩ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ከተማ መቐለ ተዘዋዊርና ርእይቶ ክቡና ዝሓተትናዮም ወገናት ዝስዕበ ምላሽ ሂቦምና ኣለዉ ዝኾነ ሓበሬታ ክልቃቕ ከሎ ከም ሓቂና ንወስዶ መን ኢልዎ መዓዝ ኣብ ምንታይ ዝብሉ ወይ ከዓ ሓቃውነት ናይቲ ኢንፎርሜሽን ኣብ ምርግጋጽ ዝተሓተ መሲል معنا كأحلي فدمان معلنا تجاجينا شيركم جورا كلنا عندنا إذا أكل محورة ويجاجا خمسة لا أو جمتين تنينا جل ساعات على ما جيرهم ويكعوكون لهم هزون مسحات إن نايب علم إن نايقلهم رب حيلهم زخنا حواري تخلق قتلهم أفتهزون أخطر إيطال هذا ما حق أو نتناي مرة زلهم دي عزيز تحتين تسب كابتي كواوي وسيو كم تقرأي كي يحسب زفلالي وجدات زيهم حدا جنياتاتهم كاب حزيو تزيت أريمهم كيدهم خبير وعجاز أخفل يوم زهانو معلتاوي أجندة سيتك من مسؤول مالتيس معلتاوي أجندة لوها والمسؤول لك نقرأ لهم أجندات معلتي
حدش مالتي لا تهاول خللو من قدينا هرلنا محبراو ميديا حدا حساب خاط تقلصلو مقالة مدرخ يزولو أب يونيفرسيتي أخسوم ممهر فولكلور مزقبة قبر ميكائيل محبراو ميديا أب حبراو أجندا حزب تግራይ ክንጥቀመሉ ይግባእ ይብሉም تا تግራይ نمن تانا قدم نمنيا ننافقا تግራይ بملئتا وحس كوينا خنري أيقبأ إلو أجندا سيت كيرو أو أخلو تنطافي محبراو ميديا ويكا أكتيفيست نولو تنطيفو أدمع سرحنا بتوساخ دما يبلو ممهر مزقبة قبر ميكائيل أطاقم محبراو ميديا نممحياش نصحفهم صحفاتن حابريتاتاتن بمنصر ربح حزب تግራይ كنمزنوم يقبأ إلوم بعين ربحا تግራይን ህዝብ ትግራይ እንድሕን ንሪኦ ኮይና ቶም ንጽሕፎም ጽሕፋት መማርቲ እንኮን بعين ربحا والكسبن ወይ بعين ربحا እስኻት ቃውሞን ወይ ትድግፎን ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ወይ ፍልስፍና እንድሕር ትኸድ ኮይንካ ግን ናብ ሓደ ክትመጽእ ይትኽእል ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃቀምካ محبراو ميديا نتقم تتقمتي حسابات مسرت زغبرو يلون بحالي متحغاز نمعبللو مدخ كخونن سب مويا تعود دما قدم مفتار غنزاب كصاوتو صويعم اميغركات زلو انفورميشن حقاونته مرغغاص كمزكال اخول افلط انخرخو سلطناتات ديو ወይ بزحشه መንገዲ አፍልጠን ሆረኹ ምንቅሳዓሳት ተዝግበር አገዳስ ይመስለኒ ናፍቲ ሓድነትና ከምጽና ዝኽእል ናፍቲ ውሕስነትና ካረጋግጸልና ዝኽእል ባይታ አይና خنمص ዘለና መንቃሕቲ ኢና ንብሎ ኢልና ንሓሶም ሰዋት ይኹን ብለ ይገድስ ክንፈልዮም ንኽእለና መን መርዘር መን ይጥዕሉ ነገር ንኽተሎም ሰዋት ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ነገር ብስነ ስርዓት ክንፈልዮም ይግባና ማለት እዩ لبدا حمام نفيون معقات أو زجبر وفري ولدي دقوم بأجو بمختاب حلفنتهم نخفصهم بيت صفت عنا ورد حوزين تسويعو كيلا كتابة أنا تنديتات ورد حوزين أيت كنفت عدسة أبتا وردا كاب جنب شدو شالتش عشر شعات نعم تمرت جميرو عدمهم كاب تشعات ورحك سبع خمسات شعات ورح نزخونو لعلي عسرت حادش حسانات نتخطات علي عسرت معلتات أب عسرت ربعة مختبين نقطات كتابة كم زوها بحبيرو ملو قلنا قلنا تزكايد استوارد كتابة سرح مامن فيه هاب كل تستطغس علم نزركو حسانات مرحاني سرح حاسه معناتون فيتامين ان كم زوهابو من ابتي زكايد وفري استوارد كتابة سرح مامن فيه قدم حزي استخطبو يخون زي تخطبو حسانات كخطبو كم زلو من ايتكم فتادس بريهم حمام نفيو اب كل عدمه شعات ورحي كساب 50 شعات ورح نزركو حسانات بفول يزتقعن موت زساطحن حرجيني حمام بمخانو ولدي أب قربوا من أبزرك بمختبنا قطعنا خدو دقوم بأجو بمختبط عنا دقوم وحسك جبرو كم زلوان بيت صحفت عنا توردات صويع قبل قدات كومنيكيشن ورد حوزين سبسيبو كابز دربي وحوت إلكترونيكس وصو مرزامات نتر نجارات ثابت عنا ود سبن إنسان زب صحوه قدات نمكل حال مش مدرك تأكلات حبيور يسرح كم زلو بيرو ساينس تكنولوجي تقرأ فليتو التبيرو معلتهم زحلفهم وحوت إلكترونيكس ثابت عنا زب صحوه قدات مفتحون زده بزته عساليت الله قبل ما تنتولمد انتقدات الوا بيرو ساينسن تكنولوجين تግራይ معلتهم زحلفهم أقحوت إلكترونيكس أبتعنا زبصح وقداتن مفتحينا ملكتهم مس مدرك تأكلات ذاتيهم حلافيت كابيني سيكراتريات مهزو ساينسن تكنولوجين دكتور ألغانش تسمى كاب أقحوت إلكترونيكس كم موبايل كمبيوترات بلاستيكن كالوتون بزي أقباب انت دربوين انتقاصلون زوات مرزام كيميكال أبتعنا ود سبن إنسان زوم صوم صعبينات نمكل خال كله تحبابي رك سرحي قبايلن ببجزئو زدربان زقاصلن موبايل كاو زلقا مرزي ابناي محبرسبنا طعنا سرعه محدار ميزان مزباعن عوي جدن طفاتاتن حدغاتاتن اللوغو ابراس ريسبيراتوري بروبلم يختل نيورولوجيكال ديسربشن يفطر هرمونال ديسربشن يفطر نكانسر بزلاقي يغالص اب انسساتون ناي اندوكرين ديسربشن مالت نايت فيرتيليتي ريت يبقاله سيغورو مالتيو حبيرنا لاب مهزاوي قدول خانه لوطي كنامص نخالينا ابزي غبو اوغاغدا اقحوت املكيتهم مصنعتاو صحف زقربو تمرامرتن امرار حبيرو ساينسن تكنولوجين بوغنوم اب عالم زلو تمكروتات موغاد زغلغلو اقحوت الكترونيكس تقيمهم حقتات اواجاتن دنبتاتن وصيوم تغباراون كخوني سرح كم زلو يገልጹ አካባቢ ናስ ቆይዶም ከም ኖርማል ንድርብዮም ናይ ሞባይል ባትሪ ኮን ይኽእል እዩ ናይ ሞባይል ቻርጀር ኮን ይኽእል እዩ
موبايل بعد تصور موبايل سكرينو تناوشت أكلات صوينا نندرب بخبابينا بعد كروميوم زبالو بعد ميركوري بعد كادميوم زبالو ليد نهي أرسنيك زبالو كالوتون أزيم دربي اللبوطة أزوج كل حملتنا أمنة نتحليهم أزيم نقول نولع نتحلينا حاجة تتصحنا مال سلزي كانسر كتحزننا يقل تبتعمز غف أنا جر لوجد إلكترونيكس أقحت بعقوا لوجد المنجدي نفتري كم بيرو إنوفيشن ساينس تكنولوجي هذا نسيو خون زقبو كلا إلا بتقوم زوع له زبالة خون زقبو بتأكيد لا بتقوم تزوع له لزغة صالي حق نوصينا مالتي مس بعلمزي سنة خباب قوينا حق نوصل لنا تساتفتي اتي مدرخ بتمساسالي حبرتسب قدمي بكيميكالات اقحت الكترونيكس نابزغف احادغا مؤتاو اب صعبيناتو غنزاب معبي سلطناتات كغبرون باغباب زوغدلون نمنسي عدل سرح زفطرلون بايتا كموچاچو صويعم مزحازي حزكم مزلكم ناي ويست الكترونيك انتنزبل تن كلن الكترونيك انبلن اقالوا لذلك أوسرنا زي أخو وسرت لنا نتوان كالوت زلواون نتخالو زلوا وستجناي إلكترونيكس نولا تايخون له بقولوا لي فتح له مالت بزحات خوجي ويخليهم كم سرح عدل فترة ونكوجد ويخليهم سلذنا وعتنا عاقم اللونا مالتي تأيز دليل نزي كانوا اشتيك عوي زلوا اللي جزء سوي كدليل زخل سلذي زفتر وشجر مسكونة إنا نفلطوا مالتي وتقيت مسرنا إنا نفلطوا مالتي سلذا قدمنا جنزابنا كعب مجوار عبي إزبللني أب برسات هافت عطان استوافر وأكلات قبو فردين خرخبو كم زسرح من محدار وردا برقليج إلى ملاخيتو حلف بيت صحفة زفر كتبا وردا برقليج إلى أيتسالة ما يهكبر مرم أب وردا برقليج إلى لعلي حموش 100 هكتار هافت عطان كم زلو بمقلات أبتي حزوان أب طابعات سيك أمطرح أب وشت حدا سومون لعلي سوسا هكتار بستوارد ملكعو مولو بمولو برسات كم زبصحو حبيرهم أب توردا زلو برسات هافت عطان أب معقات أمرارحا وردان طابعان أكلات فتحن حبرة سبن زي تساتفوا المرخ تساليت الله وانا محدار وردا برقليج إلى أيت السيفر آية أبتا وردا حادقينيا برسات دين كمزلو بمقلاص بفلايد ما أب هافت عطان كبيرن ستواددن برسات يكايد كمزلو حبيرهم كل محبر سبت وردا مس أكلات ستتا تواديدو كسرح كمز قباون آغنزيبهم هافت عدن هزبنا مبراس توافيرو من زلو صره لمعات أكلات مزملكتهم أكلات بمتحبار قبو فردين خربو كمز سرحون قليزهم أبتا وردا كيلاتات بمتنخارن كاب حبرت سبز بصحات قومان مسرت لعلي حادميت كونتال قرفيت عطان 4 تطرطرتن أب تحت قدصر حقي كم زلوز قلصو حلف بيت صحفت زفر قطبا وردا برقليج لا ايت علمايو قبر مرام تكتتل حزون تطناهيرو كم زقصل حبيروم أزداز بوليس وردا برقليج لا تقارلاي كبروم تسفا بوغنو أبت وردا قاطي مزلو برسات دان زتوافرو أكالات بقلت أفسرحت تمصراي توديو ممهراي زخونه سقومتي كوسدلوم كنسرحينا يلو كم صبصاب ركب حزب وردا برقليج لا يقطموهم بزلو تدراربت صقامات كونتات منوابروم اب منغو مليخا مطفان زي مطفان كم زلو كاب زوا معراب تግራይ ተመዛቢሎም اب وردا سገደ ጣቢያ عد محمد አይተዓቂቦም ዝርከቡ ወገናት ሓቢሮም እቶም ተመዛበልቲ መንግስት ፌደራልን ዝምልከቶም አካላትን ናብ መረበቶም በህጹጽ ክምልስዎም ተማሕጺኖም ኣለው መለስ አባድ ዝላኾ ጸብጻቢው ጎይቶም ንጉስ መራሕን ጠዋርን ዘይብሎምን ብርሃን ዓይኖም ዝሰኣኑን ሃለቃ ማውጫታ መናሕዊሱ በርከዝ ዝበሉ ካብ ወረዳታ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ካብ ወረዳ ወልቃይት ተመዛቢሎም ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ዓዲ መሐመዳይ ዝርከቡ ናባይ ዘይብሎም ሰብ ፀጋ ዕድመን ኣዴታትን ህፃናትን ኣብ ዝኸፍአ መነባብሮ ከም ዘለውን ሓገዝ ዝበሃል ካብ ዝጠፍእ ኣዋርሕ ከም ዝገበረን ብምሕባር ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ መረበቶም እንድሕር ዘይተመሊሶም ብሂወት ናይ ምፅናዕ ዕድሎም ዝተመናመነ ከም ዝኾነ ንቴሌቭዥን ትግራይ በኣጽንኦት ተዛሪቦም ዋላ ዝሞተና ሞተ ዝተሳቀየና ተሳቀየኮ እስካብ ሕዚ መቸም ተጻኒሕና ካብ ሕይ ግን ዝ50 ፍረድ ኣምዝርኩ መንደዳ ኮይና ድዒ ሰቢ ሰርፊልካ ግምት ናተይ ይመስለኒ ከዳ ሰማዕ ሕልሲያ ዝምልከታ ኣካል ቁፅሪ ሓደ ህዝቢ ናብ መረበቱ ንክምለስ ሰሪሑ ንክበልዕ ካብ ልመና ንክናገፍ ሰብኣይ መንግስቲ እንዳሉ ተቐንስ ብስና ንሳያ ፀገም ልዕል ፀገም ዘለና ኣብዛ ፍሪና ዘርፊልተ እንዳይና ና ተኸፊና ብነፋስን ብቁርን ተኸፊና ኔና ተንቲንካ ዝውዳእስ ኣይኮነን ፀገም ከቢድ ፀገም ዘንየና ሓገዝና ብዙሕ
መንግስቱን ሰምዕና ይካለ ከም ማሕበረሰብ ዓለም ዝምልከቶ ኩሉ ሰብኣውነት እትወን ይዙል ኣካሉን ክረደና ብዘይ ምኻሉ ኣብ ሓደጋ ወዲቕና ኢሉ ህዝብና ኣብ ተስፋ ምቁራፅን ኣብ ዛንዛንን ይዝርከብ እንኳን ደን ዓና ንኻልእ ሕብረተሰብ ክንረድእ ንኽእል ሰባት ኢና መማረፂና ዝምልከቶ ኩሉ ኣብ ዝሓፀረ ሰዓት ገዛና ክምልሰና መተሓባበሪ ተመዛበልቲ ከተማ ማይጋባን ከባቢያን ዝኾኑ ተጋዳላይ ኪዳነ ማርያም ኣባይ ከም ዝበልዎ ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ዓዲ መሐመዳይ ተዓቂቦም ዝርከቡ ወገናት ካብ ዋና መስመር መንገዲ ብምርሓቆም ብተደጋጋሚ ፀገማት ይጥቅዑ ከም ዘለው ብምግላጽ ክረምቲ ጠቕሊሉ እንተያተወን ኣብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዝግባእን እዚ እንድሕር ዘይተገይሩ ግና ህልውናቶም ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ይዛረቡ ካብ ዝኾነ ከባቢ ርሒቁ ስለ ዝርከብ ግቡእ ኣቓልቦ ዘይረኸበን ሓገዛት ዘይረኸበን ክሳብ ነቦቱ ዝርከብ ሂወቱ ዘጽንሐሉ ኩነታት እውን እኹል ዝኾነ ደገፋት ዘይረክብ ዘሎ ምዃኑ ርእዩ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንመበል ሓምሻይ ክረምቲ ምኽራም ማለት እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ቦቱ ዘይተመሊሱ ከም ህዝቢ ንኸስር ዘለና ምዃንና ከም ህዝቢ ጠቕላላ ዝጠፍእ ዘሎ ምዃኑ ዝኾነ ኣካል ክርድኦ ክለለዎ ብተወሳኺ እውን ፌደራል መንግስቲ በተዛኣተዎ ውዕል መሰረት እዚ ህዝቢ እዚ ኣካል ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ከም ህዝቢ ከዓ ህዝቢ እዩ ዝኣመን ኮይኑ በተውዕል መሰረት ናብ ቦቱኡ ክምለስ ሸቂሉ ርሂፁ ክበልዕ ስለዚ እዚ እውን ግዴቱ ስለ ዝኾነ በተዛኣተዎ ውዕል መሰረት ናብ መረበቱ ክምለስ ህዝቡን ፃውዒትና ደጊምና ነቐርብ ኣብቲ ንምንባሩ ዘይምቹ ብዕሾኽ ጫዓን ሰራውን ዝተሰርሐ ማእኸል ተመዛበልቲ ልዕሊ 24,000 ወገናት ከም ዝርከቡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ መወዳእታ ናብ ናይ ወፃኢ ዜና እንትንሰግር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ሃገራት ዓረብ ዑደት ክገብሩ እዮም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ 5 ጉንበት 2017 ዓ.ም ናብ ሪያድ ብምእታው ምስ መራሕቲ ሃገር ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ክራኸቡ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ ብድሕሪኡ ጉንበት 6 2017 ዓ.ም ድማ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝካየዱ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር ዑደቶም ድማ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክዛዘምዩ ትፅቢት ተገይሩ ዘሎ ኣብ ኢንስቲትዩት ማእኸላይ ምብራቕ ዝሰርሓ ክኢላ ስነ ቁጠባ ካረን ያንግ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ወሽመጥ ዓረብ ብኢንቨስትመንት ብዙሕ ሃፍቲ ናብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ዘለዎም ድሌት ዕላዊ ከም ዝገብሩ ገሊፀን ኣለዋ ኣብታ ኣኼባ ኣብ ቁጠባ ኣሜሪካ ምዕባይ ማኒፋክቸሪንግ ዝኣመሰሉ ክዝትዩ እውን ተስፋ ተገይሩ ኣሎ ኣብ 6 ጉንበት ኣብ ሪያድ ዝካየድ ዋዕላ ወፍሪ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ዋና ካየድቲ ስራሕ ዓበይቲ ትካላት ብላክ ሮክ ፓላንቲር ሲቲ ግሩፕ አይቢኤምን ካልኦትን ክሳተፉ ትፅቢት ተገይሩ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብታ ሃገር ንዝኣትዉ ኣቑሑት ዘንበርዎ ሓዱሽ ቀረፅ ኣብ ንግዲ ዓለም ምትእምማን ኣጥፊኡ ዘሎ ኣብተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት ቁጠባዊ ዕቤት ኣሜሪካ ድሕሪ 3 ዓመት ንፈለማ እዋን ምዝሓለ ርእዩ እዩ ኣሜሪካ ካብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ሓደሽቲ ኢንቨስትመንት ምርካብ ማለት ነቲ ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝብል ውጥን ትራምፕ ንምስኻዕ ዝሕግዝ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ክቡራት ተመልከትና ካብዚ ብምስዓብ ዜናታት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝቐርበሉ ኣየር ሰዓት እዩ ኣኺሉ ዘሎ መሳርሕትና መረስ ሃይለ ከቕርበልና እዩ ናው ከስግረኩም የመስገነ ተስፋ ዝጊ ሰላም ዝኸወትኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ምስ ዜናታት ስፖርት ሰዓት ድማ መረስ ሃይለም ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዕቤትን ተተካእቲ ስፖርተኛታት ኣብ መፍራይን ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎን ተገሊጹ ዘመን ብርሃነ ኣዋሊድዎ ኣሎ ከም ስዕብ ድማ ከቕርቦ እዩ ሰገናት ብሩኽ በርሀን ሳምራዊ ጨርቆስን ኣባላት ፕሮጀክት አትሌቲክስ ክፍለ ከተማ ሓውልቲ እዮም ንሳቶም ብብርኪ እታ ክፍለ ከተማ ዝሳለጥ ዘሎ ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ዝሳተፉ ዘለዉ እንትኾኑ ብቕዓቶም ንምፍታሽ እንትሕግዞም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ንኽበፅሑ ጠንኪሮም ከም ዝሰርሑ ይገልጹ ውድድር ምክያዱ ጥቕምና ዓቕምና ንኽንፍትሽ ይገብረና እዩ ብጣዕሚ ሓያል ዝውድድር ተፎካካሪ ስለ ድሌካ ምስኡ ክትፎካከር ትሙክር ኢኻ ብፕሮፌሽናል ኣብ ውጭ ክወዳደሩ ዕላማይ አትሌቲክስ ጥቕሙ ለለ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እቶት ለእዩ ካብኡ ድማ ብጎን ጎን ለለ ጥዕና ይህበካ እዩ ማለት እዩ ብትግራይ ደረጃ ይኹን ብኻሊእ ሃገራት ስመይ ከፀውዕ ካብኡ ድማ ብዓብዩ ንሃገረይ ከፀውዕ የልደሊ መምህር ሃይለ በርሀን መምህር ተስፋይ መብራህቱን መምህራን ስፖርት ኒኮላስ ሮቢንሰንን አካዳሚ ዳዕረን ኮይኖም ስፖርት መሰረቱ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ጠመተ ሂቡ ክሰርሕሉ ይግባእ ይብሉ ስፖርት ግን ብንእሽተን ነገር ብዙሕ ማሕበረሰብ ብኣካል ብኣእምሮ ብማሕበራዊ ርክብ ክሃንፅ ዝኽእል ኢና መንግስቲ እውን ትኩረት ገብረሉ ክእለሎ ሃፍታማት እውን ትኩረት ገብረሉ ክእለሎም ሶሞያ ድማ ብፍላይ ርሂፆም
ክሰርሑ ክእሉ ኣለዎም ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ክሕዙ ክእሉ ኣለዎም ስፖርት መጀመርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ እየካ ቆልዓ መጀመርያ ናብ ቤት ትምህርቲ ይስደድ ስለዚ ሕድ ዝረአዮ እዩ ድማ ቆልዓ ድማ ዝረአዮን ዝሰርሖን ይዝኸውን ማለት እዩ እቶም ተምሃሮ ዝርብሕዎ ነገር ሓደ ሕግታትን ደንብታትን ፀወታ ክፈልጡ እዮም እርስ በርሶም ክላለዩ እዮም ናይቲ ስፖርት ፍቅርና ሓደሮም ካብ ዝተፈላለየ ነገር እውን ክቁጠቡ እዮም ጽባሕ እንደገና በኩዕሶ እግሪ በኩዕሶ ሰኪዔት በቮሊቦል ኮታስ ብተን ነካይደን ለለና ውድድር አትሌቲክስ እውን ይካየድሎ እዩ በዘን ውድድራት እዚአን ጽባሕ ተተካእቲ ዝኾኑ ቆልዑ ንምርካብ ዓብዪ ዕላማ ሒዝና ጀመርናዮ ናይ ስፖርት ውድድር እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ተሰሪሑሉ أم تحز جميرنا للنايزي كلاستر حاولتي خالد كلاسترات وندحردا جميرنا صبات قلع كركو يوم للامنات لنا كيلاو درن فيستيفال كيد سراح سبورت كفل ختمه حاولتي ممر عالم كيروس سنك حصرت بجت كنت تزدله كم زي يسرحوا بمغلاص نقصالي مسل سبهافتن فوتوتو سبورتن بمتحبار تحصرت بجت كقرفو كم يسرحوا يحبر اب اتلتيكس بروجكت لنا فلوت بروجكت اب غرخو شكم بزحات غانتات لنا تحقيقا طيات سبورتنيات ممراص اونيركا كوين جن استي ناي منكس زلو حصرت بجت مسرت تغيرو كندت تزدله بتنايتي بز حزبي مودما كتما خمخانو ب10 8 عين سبورت بكل عين سبورت ما اخل مسلطن خفيتكا كندت تزدلك سرحوا لي كالن تزلو عقمنا زفقدو نتنقصاصنا إن نركب كوين جن مسيقبا نبهالي تزراريبنا سبونسر بمحتاج بس منقستوا اكلات بمردا نغص على زحشه سرح كنسرحنا زبل حساب لنا ودر سبورت أبيات تمرتي كفل ختم حاولتي قنبوت كلتا شحن 17 عامة مرت زفلم خوينهم مساء قدم مفصمتا كركبيهم محاور سب مويا بشكلتا تግራይ ننبر بشكلتኛ ደስታ ቢሰጠኝ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ገይሮም ዮሐንስ ተሸብር ተወሳخلهم محبر سمويا بشكلتنيات تግራይ ኣብ ምዕባለ ብሽክለታት ትግራይ ጽባቐ ካብ ዝወሰኹ በዓል ዑዙዝ እጃም ነተቃዳማይ ነበር ደስታ ቢሰጠይ ሓገዝ ገንዘብ ኣበርኪታ ብሽክለተኛ ነበር ደስታ ድሕሪ ዘጋጠም ሓደጋ ካብ ውድድር ከም ዝረሓቐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዓውደ ብሽክለታ ንዝወፈዮ ኣበርክቶ ኣብ ተዳለወ ናይ ምስግናን ሓገዝን መድረኽ ካብ ማሕበር ሰሙያ ብሽክለተኛታት ትግራይ መሓዞት ኣፍቀርቲ ብሽክለታን ተገደስትን ናይ 160,000 ቅርሺ ደገፍ ተገይሩሎም ንሓውና ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ነበር ደስታ ቢሰጠኝ بزغاطوم حدغا كابتي وددر እኳ እንተተፈለየ እሱ ዘበርኮቶ አበርኮቶ ማህበርና ተገንዚቡ ብዙሓት ደስታታት ንኹፈሪዩ ኣብ ልብ ተዓዛቡን ዝሰፈረ ተቀዳዳማይ ከምዃኑ መጠን ንዚ ተቀዳዳማይ እዚ ዘለና ክብር ንምግላጽ ናይ የቀኒልና ፕሮግራሚና አዳሊና ዘለና ናውንስክ በአምና ንመኩር ብምባል ተን አበርኪትና እንደለና አበርኪትና ለና ክልመት ዘለዎ ግን ምስ ደኸመ مس حمامة مس موت ليخونا بهوتنا هالو سب جينا خوينو نخحلف جينا نخفري ناي كلاتنا ابزي عدلنا نبارات اصل تودادرتن اصلت انتن كم عبي سرح غيرنا كم عبي هومورك غيرنا غزاعيو غيرنا خنوسري انا ملختي يحلف ደስታ ንኹነታቱ ክሓቱ ተገዲሶም ናብ ገጹን ዝመጹ መሓዙት መቀዳድምቱን ገበርቲ ጽቡቕን ኣመስጊኖም ዳህኔና ደስታ ከሞስ ከሞስ አምዚል ጠይቆምና ያቀነላ አጽበው ጻሁም የሉላንለ ንሽትን ውሽጥና ተሰሚዕና ቢያንስ ብዙሕ ግዜ ሰበ ውሊ ኢና ነርና خذ ግን ሰባም ለለወር ኢና ነና በጣም ደስ ይልና ደስታ ቢሰጠኝ ከጅምር ተሎ ናተ ብስክሌት ገረ ጀምሬዮ ጎስቶ ተወዳዳሪ ለወልኻ የሰምዕ ሰብ ለመክር ተባዕ ዓድ መፀውዒ ደፋር ሓምለ ደስታ ለወሉ ድማ ብዙሓት ፍሪ እዩ ና ደስታ ማለት ለአና ጀግናና ኮኾውና ናኩል መርአያና ማለት እዩ ንሽተይ ዓቢ ስለልኾነ ብዙሕ ነገር ብደስታ ለለኒ ኩሎም ምኽንያት የዛለለሁም ምርአይና በጣም ሰው ይحጉሰን ተፈታውነት ቅድም ብሽክለታ ክጎልሕ ዝጻዓረ ደስታ ቀጻሊ ናብያን ምትባዓን ክፍለዮ ከም ዘይብሉ ናይ ውድድር መዛንኡ ተላብዮም ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ጽቡቕ መርአያ ኢልካ ተሓስብ ምኽንያቱ ካልእ እውን ነዚ ተዓዚቡ ካልእ ነገር ዝጥይቀሉ መንገዲ ክፍጠር እዩ ኢልካ ተሓስብና መጽእ ከምዚ ኢልካ ምጥያቕ እውን ቀላል ነገር ስለለ ይኾነት ለደስታ እውን ዋዕላ ፍሊ ልበለት ሓጎስ ፈጥሮሉ ያለ እምነት አለኒ በይቲ ትልተዋውን ንሽተይ ኾነ ብንሽተይ ክንግሙት ይውልና ታዊት ምስተዋሲ ወላ ንሽተይ ትኹን
ታስታውስኻ ትኻሊ ሰውን ክፈልጦ ምምሕላፍ ቀሊል ጉዳይ ይኾነ ማለት ደስታ ኣብ ከምዚ ወዲቑ ደስታ ኣብ ከምዚ ተሸጊሩ ክበሃል የውልን ደስታ መርኣያ ስለ ዝኾነ ደስታ ጽቡቅ ክግበረሉ ኣለዎ ኣስተዋጽኦ ክግበረሉ ካብ ሕብረተሰብ ይኹን ካብ መንግስቲ ጽቡቅ ምስራሕ ክስርሐሉ ክኽእል ኣለዎ ባህላየ ዝኸወልኩም ተመልከትና ንሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መሰነሮም ሰላም ዜናታት ስፖርት ውሽጥ ዓድን ወፃን ዘቕረበልና መሰረትና መረሳ ሃይለ ኣመስጊና ክቡራት ተመልከት ቴሌቪዥን ትግራይ ዜናታትና ኣብ ዜና ክንክንበት ዜናታት ሰዓት ብምቕራብ ኣነ ተስፋ ዝገዓስበ መዳይ ምልክት ቋንቋ ለምፀሓይ ሓጎስ ምስ መላእ ሰብ ሞያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ፀኒሕና ምሳና ዝነበረኩም ግዜ ኣመስጊነ ምስ ተረፍኩም ድሏት ሰላም